पवित्र अवसर पर देश भर से और पूरे बंगाल से आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा हरे कृष्ण। सबसे पहले आज सुबह मेरी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़े के साथ बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा है। भाइयों बहनों, अभी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहां पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहां पर मैं आया। कई बार मायापुर आने का विचार हुआ, बदलता गया। महाप्रभु की ही इच्छा होगी, मगर आज ये संयोग बना कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लीला की है, यही मायापुर में मैं आज विशाल भक्त समुदाय के सामने सबके दर्शन कर रहा हूं। যে আপনি যে এত ইসকন সম্পর্কে এত কথা বলে গেলেন কাগজ পড়ে পড়ে তা ওদের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়ানন্দ প্রভু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন অ্যারেস্ট হয়ে রয়েছেন, তাকে ছাড়াতে আপনার কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? ওটা তো রাজ্য সরকারের ব্যাপার নয়, ওটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার, ওটা আলাদা দেশ, আলাদা রাষ্ট্র। তা আপনি এতখানি সময় দিলেন, নোট দেখে পড়া মুখস্থের মতো বক্তৃতা করলেন, এটা বললেন না কেন যে আপনার সরকার কি আঙুল চুষছে? যে একজন সন্ন্যাসী বাংলাদেশের জেলে আটকে পড়ে আছেন, যিনি ইসকনের দর্শনে বিশ্বাসী, তাকে ছাড়াতে আপনার কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? ওটা রাজ্য সরকারের বিষয় নয়, আমরা ওর মধ্যে কিছু করতে পারি না। ফলে এটা পরিকল্পিতভাবে ওই ডেলি প্যাসেঞ্জারি, ভোটের আগে ডেলি প্যাসেঞ্জারির অন্তর্গত, এর সঙ্গে ইসকন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা, শ্রী চৈতন্যদেবের প্রতি এবং বিশেষ করে শ্রী চৈতন্যদেবের দর্শনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা, এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।